Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Okay, I hope you will fine and keep fighting to study together. Okay, class, are you ready? Okay, class, today we are going to discuss about analytical exposition text. Do you know about it, class? Analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surroundings. How about the social function of the analytical exposition text? The social function is to persuade the reader that the idea is important matter. Jadi, pada analytical exposition text ini membahas mengenai suatu fenomena yang diamati oleh penulisnya dengan harapan membuat pembacanya menganggap gagasan tersebut merupakan suatu hal yang penting atau yang perlu dikaji lebih dalam. Now, we talk about generic structure of analytical exposition text. There are three elements in generic structure of analytical exposition text. They are, the first is thesis. Pada bagian tesis, penulis dari analytical exposition biasanya menjelaskan fenomena yang menjadi topik utama pembahasannya dan menjelaskan sudut pandang terhadap isu tersebut. Hal ini bisa ditandai dengan pendapat pribadi penulis yang biasanya tertulis setelah menjelaskan permasalahan yang akan dibahas. The second generic structure is arguments. Argumen ditulis untuk memperkuat sudut pandang penulis dengan menyertakan bukti-bukti yang konsisten. Biasanya, analytical exposition terdapat sedikitnya dua argumen. Semakin banyak argumen yang dipaparkan, maka semakin meyakinkan tesis yang diusung penulis. The third generic structure of analytical exposition is reiterations. Reiteration atau conclusion biasanya terletak di paragraf akhir untuk menyatakan kembali sudut pandang penulis dengan mengacu pada argumen yang telah sebelumnya dipaparkan. Kalimat yang sering digunakan dalam reiteration antara lain, from the fact above, I personally believe, therefore my conclusion is, in conclusion. Okay, class. Now we talk about language features of analytical exposition text. Not only structure, each type of text also uses different language features. For analytical exposition text, here are the language features. Language feature number 1 is simple present tense. Menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti serve, pour, please, atau yang lainnya. The language feature number 2 is using relational process. Cenderung menggunakan kata-kata yang menunjukkan atau mengekspresikan pendapat penulis seperti feel, experience, realize, sense, atau yang lainnya. The language feature number 3 is internal conjunction. Kata penghubung yang memperkuat suatu argumen dengan menghubungkan dua klausa dan terbagi dalam 4 kategori, yaitu addition, in addition, further, comparison, but, vice versa, on the other hand, time, second, then, next, and cause and effect, as the result, consequence. The language feature number 4 is using causal conjunction. Menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan sebab akibat seperti
As a result, consequently, despite, due to, for the reason, atau yang lainnya. Okay, class. Now, let's see how to analyze the analytical exposition text. Here we go. As we discussed before about analytical exposition text, analytical have three elements. Number 1 is thesis, number 2 is arguments, number 3 is conclusion or reiteration. The text integrated test management has 7 paragraphs. So, we can identify the first paragraph as the thesis, and the second up to 6 paragraphs is arguments, and the last paragraphs is reiteration or conclusion. Now, let's see up close to the text. There are several lines in several words or phrases. That is a language feature of analytical exposition text. You can see on the first line generic noun human participant, and the second line connectives, and the third is simple present tense, and the last line show you causal conjunction. Okay, that is the analysis of analytical integrated test management. Okay, class, that's all about analytical exposition text. Enough for today. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.